morning, everyone. Welcome to our morning devotionals. সকলোকে আমি স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ভক্তিৰ সময়লৈ. Thank you, Jesus. I just thank Jesus for each one of you right now. Just thank the Lord for people who are hungry and thirsty for God's presence and His word. মই ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিওঁ এই মুহূৰ্তত যে আমি এনেকুৱা এটা পৰিয়াল হয় যোন ঈশ্বৰৰ বাক্য আৰু ঈশ্বৰৰ উপস্থিতিৰ কাৰণে ভোকাতুৰ হয়. আহকচোন আমি একেলগে প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ. Let's look to the Lord together in prayer. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. I just thank you so much, Jesus, for this family this morning, Lord. I'm just so grateful that, Father, you have blessed us with your presence and you've blessed us with one another, Lord. You've blessed us with people who love being in the presence of Jesus. Prabhu Jisu মই আজি তোমাক এই আশিকৰ পৰিয়ালটো কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু যে ইহঁতি এনেকুৱা মানুহ হয় প্ৰভু যোনে তোমাৰ উপস্থিতিক প্ৰেম কৰিব শিকিছে. Thank you, Jesus. Yes, Father, we always want to be lovers of your presence, God. More than anything else that we can get from you, Jesus. The greatest privilege and the greatest present is your presence, Lord. Hosakoi Prabhu. আমাৰ আত্মাৰ কাৰণে আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে সবচে ডাঙৰ সন্মান সবচে ডাঙৰ উপহাৰ হ'ল তোমাৰ উপস্থিতি. Hallelujah. Thank you, Jesus. আৰু যীশু খ্ৰীষ্টৰ প্ৰেমটো এজন মাতৃৰ প্ৰেমতকৈও উত্তম হয়. The love of Jesus, the love of the Father is much greater than the love of a mother, you know. The Bible says that even if a nursing mother can forget her child, the Lord will never forget us. Bible লিখা আছে যে যদি আপোনাৰ নিজৰ মাতৃও আপোনাক পাহৰি যাব পাৰে, এনেকুৱা দিনো যদি আহি যায়, ঈশ্বৰে কৈছে কিন্তু মই তোমাৰ ঈশ্বৰে তোমাক কেতিয়াও নাপাহৰো. So Father, I just pray this morning that we will just be wrapped by your love, Lord. Even for those who are hurting, who have never had the love of a good parent, Lord, I pray that this morning they will just experience your love, Lord. Jodi amar majot enukwa manu ase jone ejon bhal moromiyal deuta ba matrir prem kitia anubhav kora nai, ishor moi prarthna korisu je aji hoti tumar prem to anubhav koribo. Thank you, Jesus. के समय से पाला है, बनाया मुझको अपने रूप में, डाली तूने अपनी रूह है, भर दिया अपने नूर से, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है तू. सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पहुंचे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है तू. तू
प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की तूने प्यार किया है मुझसे, जान से भी ज्यादा, जान से भी परवाह की है मेरी। छोटी से छोटी बातों की माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है तू। माँ के समान, सुकून है तेरी गोदी में, बाहों में तेरे हिफाजत है, पूछे सारे आंसू मेरे, डर सारे गुम हो गए, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, माँ के समान तू है, माँ की तरह तू ख्याल रखता है, माँ के समान तू है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है तू। Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that your love is the greatest, Lord. Greater than the love of a parent, love of a father, love of a mother, Lord. Thank you, Jesus. Thank you for loving us this way, Lord. ধন্যবাদ ঈশ্বৰ যে তুমি আমাক মাতৃ পিতৃতকৈও বেছি প্ৰেম কৰা যীশু। তোমাৰ প্ৰেম উত্তম হয়, তোমাৰ প্ৰেমৰ তুলনা কোনো এক বেলেগে কৰিব নোৱাৰে যীশু। Hallelujah. Thank you, Lord. Now take charge of this time even as we listen to your word. আমি যেতিয়া তোমাৰ বাক্য শুনো প্ৰভু, আমাক সহায় কৰা পবিত্ৰ আত্মা, যাতে আমি তোমাৰ সত্যটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ যীশু। যীশু খ্ৰীষ্টৰ শক্তিশালী নামত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু গ্ৰহণ কৰিছোঁ। হালেলুয়া। আমেন। আহক আমি সবে আজিৰ ডিভোশনেল আজি আমি আৰম্ভ কৰো। সবকে ধন্যবাদ দিছো আমাৰ জয়েন কৰাৰ কাৰণে। Okay, we'll start with our Bible verse for today is Matthew. I have taken it from Matthew chapter 5 verse 13. You can all check your Bible or you can write it down. আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে আৰু বাইবেল চাব পাৰে। মথি 5 অধ্যায় 13 পদ।
আহক আমি পঢ়ো একেলগে You are the salt of the earth, but what good is salt if it has lost its flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. এই যোনটো বাক্যত লিখা আছে যে আপুনি হল এই পৃথিৱীৰ লুণ মানে নিমখ বাট হোৱাট গুড কিন্তু কি ভাল যদি আপুনি আপোনাৰ সেই সোৱাদটো নিমখৰ যোনটো সোৱাদ হয় নিমখীয়া সেইটো যদি হেৰুৱাই দিয়ে আপুনি আকৌ নিমখীয়া হ'ব পাৰিব নেকি যেতিয়া নিমখীয়া সোৱাদটো গুচি যায় তেতিয়া কি হয় জানেনে তাক এনেকে পেলাই দিয়া যায় আৰু তাৰ একো মূল্য নাথাকে সো আমাক ইয়াতে ঈশ্বৰে ভাল কথাও কৈ আছে আৰু আমাক ভয় খাবও দি আছে সো এই বাক্যৰ ওপৰত আমি অলপমান আজি চাম we will just look into this verse what God wants us to learn from here okay so as salt affects food for flavor believers in Christ should affect the world by the way we live and act toward each other so eta lune gute khana tu খাদ্যটোৰ গুটে সোৱাদটো কি কৰে ফ্লেভাৰটো খলনি কৰে হয়নে তো তেনেকে আপুনি আৰু মই আমি হলো বিশ্বাসী যিশুক আমি বিশ্বাস কৰো আমি মানো সো আমিও গুটে পৃথিৱীখনক খলনি কৰিব পাৰো আৰু আমাৰ যোগেদি আমি কেনেকে থাকো আমি কেনেকে এটা এটো লগত থাকো হেতু দিও গুটে পৃথিৱীখনত সোৱাদটো খলনি হ'ব পাৰে আমাৰ যোগেদি আমেন এটো আপুনি যদি বিশ্বাস কৰে আমেন বুলি ক'ব পাৰে সো that means wherever you go whatever you do people should see something different which they have never seen anywhere because your God is great so let them experience his mercy kindness goodness love through your life apuni jote jai ji kore manubure apunar jiboner jogedi kibata belek dekha pabo lagiboy কারণ আপুনি মানা ঈশ্বৰ আপুনি যাক ঈশ্বৰ বুলি কয় হেজন মহান হয় একদম আৰু তেখেতৰ আপোনাৰ যোগেদি ন মানুহবোৰে আপোনাৰ যোগেদি ঈশ্বৰৰ দয়া ভালপোৱা মৰম দেখা পাব লাগিব আপোনাৰ যোগেদি আপোনাৰ জীৱনৰ যোগেদি through your life people they have to experience God's mercy kindness goodness love okay so always just be careful when we are not only outside but at home also we have to check how we talk what we are doing amar bole ghane khong uthe we have that short temper we should not have ishoror rajyot ebilak nohoy but still if we struggle God is always there to help amen so when we make a dish suppose let's have some original example when we make a dish we always expect perfect quantity of salt in it then only we say it's perfect the dish is perfect so wrong quantity of salt will destroy the dish so be like salt which will bless the dish so be a believer who can bless somebody don't be a show off believer hetu ishore mu koise show off koribo nalage dekhabo nalage আমার হয় না কেতিয়াবা আমি কওঁ যে মইতো বিলিভাৰ হয় তো আমাৰ আছে খ্ৰীষ্টিয়ান হেতুটো আছে যে আমি এতুটো আমি দেখাও কেতিয়াবা দেখাবা কৰো but God is saying don't be a show of believer just to let people know that you are a believer don't tell them that you are a believer মানুহক কবলে যে আপুনি বিশ্বাসী হয় কেৱল হেতু কাৰণে নহব আপুনি বিশ্বাসী আমেন বুজি পাইছেনে সো যেনেকে এটা খাদ্য ঠিক পৰিমাণৰ লুণ হলে খাদ্যটো কি হৈ যায় পারফেক্ট হৈ যায় না বঢ়িয়া হৈ যায় বা বঢ়িয়া নিমখ দিছে দেই একদম পারফেক্ট নিমখ পারফেক্ট হৈছে কিন্তু যদি আমি ৰং নিমখ লুণ পৰে খাদ্যটোত আমাৰ ডিশটো কি হৈ যায় আমাৰ খাদ্যটো কি হৈ যায় সেই ডিশটো আমি খাব গৈছো সেইটো কিবা এটা ভাল নালাগে হয়নে সো আমিও এজ এ বিলিভাৰ বিশ্বাসী আমিও সেই নিমখৰ নিচিনা হ'ব লাগিব সো be that salt which will bless the dish means a person maybe your neighbor maybe your colleague maybe your boss maybe your principal amen so I have seen myself in so many non-believing friends and family members of mine who don't have a tasteful or blessed life মোৰ নিজৰে ফ্ৰেণ্ড ফ্যামিলি মোৰ নিজৰ ঘৰৰ মানুহে মোৰ বন্ধুবোৰে যিহতৰ জীৱন যেতিয়া মই চাওঁ
মই একদম টেষ্টলেছ মানে একো সোৱাদ নোহোৱা জীৱন জীয়াই আছে they have struggled and as they don't know Jesus they also don't have the solutions for their problems সিহঁতৰ লগত যিছু নাই so সিহঁতৰ লগত উপায়ো নাই হে problems বোৰৰ it's sad এইটো বহুত দুখ লগা কথা but the salt in you can bring taste in their lives শুনক listen it carefully the salt in you can bring taste in their lives কেনেকৈ জানেনে আপোনাৰ লুন আপুনি যে লুন হ'ব দিছে ঈশ্বৰে সব ফালি মিলিব দিছে হেইটোৰ that will bring হেইটোৱে আনিব বেলেগ মানুহৰ জীৱনত সোৱাদ যোন মানুহে the people who doesn't want to live anymore because they don't have any flavor in their life they don't have any taste they are just fed up of their life but the kingdom inside of you can bring that flavor that taste in their life because of your life their life can be changed amen and you have to believe that first you have to know that okay God we love Jesus first thing you should know that is you love Jesus and second thing you should know that God is calling you what God is calling you salt and he wants all of us to wherever we go whatever we do through our life people should have that taste if they have lost their taste their flavor in their life they don't want to live but because of you and I people should know that okay there is a solution and the solution name is Jesus but ulta etu nohok that through your and my life people are more depressed it should not be like that through after looking at your and my life people should not be more depressed I pray that from today we will be somebody we will a people of kingdom that after whatever we do wherever we go when people will look at us or meet us talk to us they will definitely want to have that blessed life when they will see the life we have amen so but once you know the kingdom and still lose your love for Jesus and the body of Christ then Jesus said that you will lose your saltiness or flavor jodi apuni jisu kingdom jana pasot once you know the kingdom still you don't have love for Jesus or the body of Christ then Jesus said you will lose your saltiness ঈশ্বৰে কৈ আছে যদি আপুনি ঈশ্বৰক জানা পাছতো কিংডম ৰাজ্যক জানা পাছতো আপুনি যদি হেৰুৱাই দিয়ে হে মৰমটো তেতিয়াহলে আপুনি কিন্তু সেই লুনৰ সোৱাদটো হেৰুৱাই দিব নিজৰ জীৱনৰ পৰা but what good is salt if it has lost its flavor can you make it salty again it will be thrown out and trampled underfoot as worthless যদি আমি আমাৰ সোৱাদটো নিমখীয়া সোৱাদটো যোনটো ঈশ্বৰে কৈ আছে ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যত যোনটো আমাৰ কাৰ্যবোৰ আমাৰ যদি বিহেভিয়াৰবোৰ সলনি হৈ যায় নোহোৱা হৈ যায় তে আপুনি সেই বস্তুটো কেনেকৈ আকৌ আনিব আৰু ঈশ্বৰে কৈছে যদি হেনেকুৱা হৈ যায় নহয় তেতিয়াহলে আমাৰ কোনো মূল্য নোহোৱা হৈ যাব সেইটো কাৰণে চেক কৰক যে আপুনি এতিয়াও ঈশ্বৰ ৰাজ্যত সেই হিচাপে খোজকাঢ়ি আছেনে are you still walking in the same way which God wants us to walk you have to check we have to check every single day so we all are God's flavor of this earth so if you lose your saltiness how will people taste godliness through you যদি আপুনি আপোনাৰ নিমখীয়া হেতু হেৰুৱাই দিয়ে লুনৰ তে মানুহবোৰে কেনেকৈ ঈশ্বৰক দেখা পাব আপোনাৰ যোগেদি so মই হেতু বস্তু ক'ব বিচাৰো যে it's very dangerous if you lose your saltiness because people will not ever able to see your godliness amen so better to be thrown I want to be salt and I want to have God's flavor in me so that it will change others life and they will accept Jesus we always say that okay I want to tell people I want to reach out but have you ever checked yourself like are you really living a life which God wants you to live যদি আপুনি বিচাৰিছে আপুনি জগতক ঈশ্বৰৰ কথা কওঁ বুলি আপুনি নিজকে সঁচাকে দেখা পাইছেনে আপুনি ঈশ্বৰে বিচাৰা হিচাপে চলি আছে খুচকাঢ়ি আছে so the best way to show Jesus kingdom to a non-believer friend or family through the joy and peace you carry if you have joy if you have peace no I guarantee you when people will see you no they will definitely want the same life you are having মই তো জানো যে এই পৃথিৱীখনক খালি কি লাগে জানে শান্তি লাগে আৰু ফুৰ্তি লাগে all are running here and there for these two things only there are so many other things but these two very important ফুৰ্তি লাগে everyone wants to have joy and they all want to have peace so আপোনাৰ যোগেদি মোৰ যোগেদি মানুহে কি গম পাব
যে শান্তি আৰু ফূৰ্তি ক'ত আছে? যিচুত আছে. Through they will see this, they will know that the joy and peace can only be found in Jesus. Amen. So Jesus is the King of Peace. You can be a medication to the victim or sick people who have lost interest to live. Even you will meet some of them who have lost their interest to live this life. আপুনি বহুত এনেকুৱা মানুহ লগ পাব যোনে এই জীৱনটো জীয়াবৰ ইচ্ছা নাই. মই বহুতবাৰ এনেকুৱা মানুহ পাওঁ যে যোনে কয় আৰু ইচ্ছা নাই মানে বহুত হৈ গ'ল. But you can be a medication to আপুনি হে দৰৱ হ'ব পাৰে to the victims, to the sick people who have lost, who just want to die, who just want to get rid of this life. But you can be a medication, you can be the salt, you can bring back the flavor of this life through in Jesus. Apunar jugedi manuhe jibonar khwad ghurai anibo. The interest to live a life, a godly life, can be restored through you and I. Okay, amen. So God is telling each one of you right now that if you are somebody who really is a lover of God, I will not say only believer, but I want to say lover, because lover hole you will believe. If I love somebody, only then I'll believe. So if you love Jesus, you'll definitely believe. I don't have to call you are a believer. If you are a lover, you are definitely a believer. Jodi moi ko je apuni jisuk bhal poa kunoba ejon hoy, tetia hole apuni bissakitu aramse hoye. মই যদি কাবাক ভাল পাওঁ তো মই সেই মানুহজনক বিশ্বাসো কৰিম. So ইয়াতে ঈশ্বৰে আমাক কৈ আছে যে live a life in such a way that people should see us and they just get back that interest, that flavor of this life, to live this life through Jesus Christ. And this is not possible through your good words. It is not possible like you can talk very nicely, or I was like that before. I used to thought that okay, the moment I come to a group of my friends group, then everything is so good because people love me. But it's not permanent, it's temporary. Once the depression entered my life, then everything was worse. যেটা আগতে মই ভাবিছিলো যে মই মোৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত গুচি গলে সব ভাল হৈ যায়, সব ফুৰ্তি কৰো আমি, কিন্তু এইটো একদম খন্তেকীয়া আছিলে. যেতিয়া মোৰ জীৱনত ডিপ্ৰেছন সোমাই গ'ল, তেতিয়া মই কিন্তু মোৰ কাৰণে এই জীৱনৰ ফ্লেভাৰটো হেৰাই দিছিলো. I lost the flavor of this life because nobody was there to reach out to me. I never met somebody who is a lover of Jesus. But I thank the Lord that I got to know Jesus. মই ধন্যবাদ দিওঁ ঈশ্বৰক যে মই যিচুক জানিব পাৰিলো. আৰু এইটো it is not because my yes, but it is because God's yes to me. যিচুৱে মোক yes কৈছে, সেইটো কাৰণে মই আজি যিচুক জানিছো. Amen. So I will pray, we will pray for each other that we will become that salt which will bring the flavor, which will restore people's heart to live this life, and they will also see how God can change lives. আৰু মানুহবোৰে আমাৰ যোগেদি আকৌ জীয়াবলৈ ইচ্ছা কৰিব, আৰু সিহঁতে জানিব যে যিচুৰ যোগেদিহে মানুহবোৰে নিজৰ খন্তেকীয়া নহয় কিন্তু সদায় কাৰণে সেই আনন্দৰে ভৰা আৰু শান্তিৰে ভৰা জীৱন যাপন কৰিব. So I just want to read one more verse from 2 Chronicles 16:9. You can write it down. দ্বিতীয় বংশ 16:9 তাতে লিখা আছে, the eyes of the Lord search the whole earth in order to strengthen those whose hearts are fully committed to him. Wow, this is so amazing. So let us not be fool and let us be ready for what God wants us to do next. Amen. ঈশ্বৰে কৈছে এই মুহূৰ্তত দ্বিতীয় বংশত যে ঈশ্বৰৰ চকু বিচাৰি আছে গোটেই পৃথিৱীখনত শক্তি দিবলৈ। কাক জানেনে? যাৰ হৃদয় ফুল্লি একদম পুৰা 100% মনেৰে ঈশ্বৰৰ ফালে আছে। চ' আহক আমি যেন বুৰ্বক নহওঁ আৰু ঈশ্বৰক আমি সুধো, ঈশ্বৰ তুমি কি বিচাৰা, আমি যেন আৰু নেক্সট কি কৰো। আমেন। So the verse Matthew 5:13, I hope you all have, God will speak. I always say that God has spoken to me like this way, but keep asking, God will speak to you in a different way also. নতুন এটা ধৰণতো আপোনাৰ লগত কথা পাতিব ঈশ্বৰে। আমেন। So I hope we'll pray now. Let us pray for each other. Even you also pray for whoever comes to your mind, maybe your friends, your family members whom you have,
that they have already lost their interest to live this life, but through you, through the kingdom, through your joy, through your peace, through the way you live, they will also restore the interest to live this life, the flavor they will also get through Jesus Christ, through you. Hallelujah. Jesus, I just pray right now, Lord, for this entire team, Lord Jesus, this entire family member, Lord, of Akik. I just pray for each one of them, Lord. I just pray for myself also, Jesus, that if you are saying that we can be salt, we can go anywhere, I just pray that you will help us to go everywhere, anywhere and everywhere. Jesus, তুমি আমাক সহায় কৰা যেন আমি সব ফালে আৰু য'ত ত'ত আমি গুচি যাম যিছু, তুমি আমাক সহায় কৰা, তুমি আমাক লৈ যোৱা যিছু, আৰু আমি জানো through us, Lord, that people should see the kingdom of God. যিছু, মই বিশ্বাস কৰো যে আমাৰ যোগেদি মানুহে তোমাক জানিব, আমাৰ যোগেদি ঈশ্বৰ ৰাজ্যক চিনি পাব। আৰু Jesus, they will also, people whom we see that they are depressed, they don't want to live this life, they want to live this life. Lord, I just pray for them, Lord, right now, that through us, through the way we live, they will also have that same flavor, they will have that interest to live this life with Jesus, because you will help us to do that, and people will know you through each one of us. যিছু, তুমি আমাক সহায় কৰা, যোনে জীৱন এই জগতখন এৰি যাব বিচাৰি আছে, মানুহবোৰ যেনেকুৱা আছে, সিহঁতে এই পৃথিৱীৰ সোৱাদটো হেৰুৱাই দিছে, কাৰণ সিহঁতৰ ওচৰত জিজাছ নাই, যিছু তুমি নাই। কিন্তু আমাক সহায় কৰা যেন আমি সেই মানুহবোৰৰ কাৰণে এটা ব্লেছিং হ'ব পাৰো, আমি সেই মানুহবোৰৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হ'ব পাৰো। We want to be a blessing to those people who have lost their flavor, they think that they don't deserve to live. But Lord, help us to reach out to them, and through our lives, through you, Jesus, they will see that yes, there is a solution, and the name of the solution is Jesus Christ. Amen. I just pray, Lord, je ihote he upay tu janok, aru ei upay nam tu hol Jisu Christ. Thank you, Lord. Dhonnobad. Aru Jisu, thank you je yate oha jiman manu ase, dhonnobad tumak dhonnobad disu Jesus. Yate jiman manu aji ahise Jisu, তুমি সিহঁতৰ জীৱন সলনি কৰি আছা, সিহঁতক তুমি আৰু ভোকাতুৰ বনাই আছা যিছু। আৰু আমি জাষ্ট এনে শ্ব' অফৰ কাৰণে নকওঁ যে আমি বিলিভাৰ হয়, কিন্তু আমি সঁচাকে আমি কমিটেড হ'ম তোমাক লৈ পেলাই যিছু। we will not say that we are a believer just to show off, but we will be fully committed to you, because you have said that you are looking for those people, you want to strengthen those people who are really committed to the Lord. And Jesus, we are the ones, we say yes, we are the one. ahok ami sobe ekeloge ko ami hoy he man june apunak bisari asu jisu. We are the one who are fully committed to you, Lord. Help us, strengthen us. Thank you, Jesus, and send us, Lord Jesus, wherever you want to send. Amak pothwa jisu, amak jot tumi pothabo bisar. Thank you, Lord. Dhonnobad. Aru ei muhurtot ami je he yapra ulai jam, ami jano Jisu Kristor অনুগ্ৰহ, স্বৰ্গপিতৃ মৰম আৰু পবিত্ৰ আত্মাৰ সহভাগিতা আমাৰ সবৰ লগত থাকিব আজি গোটেই দিনটো আৰু অহা গোটেই জীৱনটোৰ কাৰণে যিছু তোমাৰ দ্বিতীয় আগমনলৈকে। Lord, I just pray as we wrap up, Papa God, we know the grace of Jesus Christ, the love of our Father, and the sweet communion of the Holy Spirit rest and abide with each and every one of us now and until your second coming. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And as we are going to also speak, Lord, the declaration, we're going to say, Lord, we believe that we will be fully committed, we will believe, and it will really going to happen in our lives, Lord. আমি বিশ্বাসত আমি ডিক্লেয়াৰ কৰিম, এতিয়া আমি যি ডিক্লেৰেশ্যনো কৰিম, যিছ আমাক এই বিশ্বাসটো দিয়া, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. ধন্যবাদ যিছু. Thank you, Lord. In your name we ask and receive. Amen. Amen. ahok আমি সবে এতিয়া একেলগে আজ আমাৰ monthly যোনটো আমাৰ ডিক্লেৰেশ্যন কৰো, বলক with full joy আৰু ফূৰ্তিত আমি ডিক্লেয়াৰ কৰো। ahok 1 2 3. The same spirit that raised Jesus from the grave who lives in the inside of me. God has awesome plans for me, plans to prosper me and to give me a hope and a future. I am not a failure. I am more than a conqueror. In Christ Jesus, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Today, I'm going to see the sick healed, demons cast out, the lepers cleansed, and even the dead raised to life. Amen. I will not give into fear, intimidation, and lethargy, for God has not given me a spirit of fear and timidity, but of power, love,
and self-discipline. This day belongs to the Lord and has already been set up for victory. In Jesus' name, Amen.